Hello guys! Welcome to Tipa Marie. Yan, nagluto ako ng veggie with kikiam. Tinry ko lang naman siya, pero masarap siya guys. So yummy. Yummy, yummy. Then, nagluto rin ako ng pancit for merienda. O, diba guys? So, yummy. Yummy, yummy. Okay guys. Tara guys, kain na tayo. Saan ka pa? May pangmerienda ka na. May ulam ka pa. Yan, ready na yan. Kainan na guys. Okay, salamat guys. Bye-bye.